ہم آگے بڑھیں گے اور پھر بزم ادب کیلگری کے ایک انتہائی فعال رکن، انتہائی گھن گرج ان کے لہجے میں ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، چھوٹی بہر کے خاص کھلاڑی ہیں، اور ہمارے تمام مشاعرے جو ہوتے ہیں آن لائن ہوں یا جب منعقد کیا کر سکتے تھے ہم کیلگری میں، اس میں یہ خاص جان ہوتے ہیں کسی بھی محفل کی اپنے انداز اور اپنے کلام کی بدولت۔ میں گزارش کروں گا جناب محسن کاظمی صاحب سے تشریف لائیں اور ہمیں ایک دفعہ پھر سے ہمارے لطف کو دوبالا کریں کہ قطرے نے یہ بات کہی ہے، قطرہ قطرہ دریا ہوگا۔ جناب محسن کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ جمال۔ میں بزم ادب کے روح رواں سہیل اقبال صاحب، باسط صاحب، نظامی صاحب، جنہوں نے یہ بزم ادب قیام عمل میں لائے، اور جتنے بھی محترم شعراء، اقبال حیدر صاحب اگر آ چکے ہیں، راجہ صاحب جرمنی سے، ڈاکٹر سلیم تورانیہ، دشمیش بھائی، اور امتل باجی، نظامی صاحب، اور یہ جو ہیں، میرا چھوٹا بھائی عبداللہ اگر سن رہا ہے، شہزاد اقبال، سب کو آداب کہتا ہوں۔ اور جب آپ نے کہی تو یہ غزل میں سنا دیتا ہوں آپ کو، اسٹارٹ اسی سے لے لیتا ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے ایک صاحب نے فرمائش بھی کی ہوئی ہے، شاید وہ فیس بک میں سن رہے ہوں گے۔ یہ ہوگا والی زمین جو ہے نا، اس پہ میں نے پکی فصل لگا دی ہے۔ کیا کہنے یہ ارشاد، ماشاءاللہ۔ ایسا ویسا کیسا ہوگا، کیا کہنے، ایسا ویسا کیسا ہوگا، بھی میرے جیسا ہوگا، وہ بھی میرے جیسا، میرے جیسا ہوگا، اور میرے دل کا حال نہ پوچھو، میرے دل کا حال نہ پوچھو، ٹوٹا 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 ہوگا۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنے، ٹوٹا 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 ہوگا، ٹوٹا 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 ہوگا۔ واہ، ماں کی گود میں سہما بچہ، ماں کی گود میں سہما بچہ، جانے کب سے بھوکا ہوگا، بہت اچھا، جانے کب سے بھوکا ہوگا، تیرے وعدے تیرے جیسے، تیرے وعدے تیرے جیسے، ارے واہ واہ، کیا اچھا مصرع ہے، تیرے وعدے تیرے جیسے، آج کا وعدہ کل کا ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، محسن بھائی بہت خوب، محسن بھائی بہت خوب، بہت خوب۔ قطرے نے یہ بات کہی ہے، واہ واہ، کیا قطرے خوبصورت نے شعر ہے، یہ بات کہی ہے، واہ، قطرے نے یہ بات کہی ہے، قطرہ قطرہ دریا ہوگا، تیرے دل میں آن بسو تم، میرے دل میں آن بسو تم، اپنا خوب گزارا ہوگا، اپنا خوب گزارا ہوگا۔ اور ایک شعر، یہ نئی غزل ہے، سناتا ہوں آپ لوگ کو، جی عطا ہو، وہ جو باسط بھائی نے ڈیزائن بھی کیا تھا، کہ گل بدن غنچہ دہن نازک ادا ہونے لگے، گل بدن غنچہ دہن نازک ادا ہونے لگے، اور جب سے چاہا ہے انہیں وہ کیا سے کیا ہونے لگے، سے کیا ہونے لگے۔ بہت خوب۔ یہ جو عبداللہ نے جس زمین پہ، خیر زمین تو میری بھی نہیں تھی، وہ کسی، تو عبداللہ نے بھی شعر کہتے، جو 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں اس کے، میں آپ کو اس پہ، بہت برباد ہوتا جا رہا ہوں، بہت برباد ہوتا جا رہا ہوں، میں اب فرہاد ہوتا جا رہا ہوں، میں اب فرہاد ہوتا جا رہا ہوں، کوئی سنتا نہیں یہاں میری، کوئی سنتا نہیں یہاں میری، کوئی سنتا نہیں یہاں میری،
दिले नाशाद होता जा रहा हूं। अरे वाह 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 दिले नाशाद होता वाह वाह होता जा क्या रहा कहने मोहसिन हूं। भाई, क्या बात, गुलामी कर रहा हूं पंजतन की। वाह कहने? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गुलामी कर रहा हूँ पंजतन की। पंजतन की, क्या बात, गुलामी कर रहा हूं पंजतन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आजाद होता जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, अरे वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह। बहुत आजाद होता जा रहा सुभान अल्लाह, हूं। बहुत खूब। बहुत और खूब। मोहब्बत हम्म, है मुझे कायद से अपने। वाह वाह, क्या कहने, मोहब्बत मोहब्बत है मुझे कायद कायद से से अपने। अपने। ने, अजीजाबाद हाँ, होता क्या जा बात, रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह। वाह वाह वाह। अजीजाबाद होता जा रहा हूँ। क्या होता बात। जा रहा हूँ। अजीजाबाद होता जा रहा हूँ। हम्म, गजल सुनिएगा। इरशाद। जी। जब भी आए कोई एजाज दिखाने वाले। वाह नई वाह गजल। वाह, जब वाह, भी वाह, आए वाह, वाह, कोई वाह। एजाज दिखाने, जब भी एजाज आए दिखाने कोई वाले। एजाज राज दिखाने दिखाने वाले, दार पर उसको चढ़ा दे हैं जमाने वाले। वाह वाह वाह, दार पर दार उसको पर उसको चढ़ाते हैं चढ़ाते दार हैं, पर वाले। उसको चढ़ा दे हैं जमाने वाह वाले। वाह, और मेरे दुश्मन तो मेरे रोने पे हंसते ही हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे दुश्मन तो मेरे रोने पे हंसते ही हैं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं मुझको रुलाने वाले। अरे वाह, क्या बात है, क्या कहने, बात है, क्या मेरे बात, कुछ क्या दोस्त कहने। भी हैं मुझको रुलाने वाले। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, थे हकीकत जिन्हें समझा था फरेबे हस्ती। वाह, ये हकीकत जिन्हें थे समझा था, हकीकत जिन्हें समझा था फरेबे हस्ती। गुम कहीं हो गए सब ख्वाब सुहाने वाले। वाह अरे वाह वाह वाह, गुम कहीं बहुत हो खूब, बहुत गए खूब। सब ख्वाब सुहाने वाले। शेर देखिएगा। माशाल्लाह। आदमे हश्र वो मलून जहां में ठहरे। क्या कहने, आदमे हश्र वो मलून जहां में ठहरे। सर्वो सर्वो ने तादमे हश्र वो मलून जहां में ठहरे। नेजों पे सर्वो शहीदों के उठाने वाले। अरे वाह, तादमे हश्र वो मलून जहां में ठहरे। नेजों पे सर्वो शहीदों के उठाने वाले। और वाह, बहुत खूब। कर लिया तरके ताल्लुक तो ना पूछा हमसे। कर लिया तरके ताल्लुक तो न पूछा हमसे। कर लिया तरके ताल्लुक तो ना पूछा हमसे। बेइजाजत वो मेरे दिल में समाने वाले। अरे वाह वाह वाह, बेइजाजत वो मेरे दिल में समाने वाले। दोबारा क्या कहने मोहसिन भाई, ये शेर दोबारा इरशाद करें। शुक्रिया राजा साहब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कर मुकर्रर। लिया तरके ताल्लुक तो ना पूछा हमसे। वाह वाह इजाजत वो मेरे दिल में समाने वाले। वाह वाह, कर लिया तरके ताल्लुक तो ना पूछा हमसे। जी जी, इजाजत वो मेरे दिल में समाने वाले। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और दर्द औरों का जो महसूस नहीं करते हैं। दर्द औरों का महसूस, दर्द औरों का जो महसूस नहीं करते हैं। कितने बेदर्द वो होते हैं जमाने वाले। अरे वाह वाह, कितने बेदर्द, कितने बेदर्द वो होते हैं जमाने वाले। बहुत खूब। ऐसे ही शेर देखिएगा। हम जो मर जाए, हम जो जिंदा हैं तो कुछ लोग मरे जाते हैं। अरे वाह, हम जो जिंदा है तो कुछ लोग मरे जाते हैं। जो जिंदा है तो कुछ लोग मरे जाते हैं। वाह, हम जो मर जाएं वो है जश्न मनाने वाले। क्या कहने, हम जो मर जाएं वो है जश्न मनाने वाले। जो जिंदा है तो कुछ लोग मरे जाते हैं। वाह, हम जो मर जाएं वो है जश्न मनाने वाले। और अब वो राहों में हम आरी हैं बिछाते कांटे।
वाह वाह अब अब वो राहों में हमारी हैं बिछाते कांटे, जो हुआ करते कभी फूल बिछाने वाले, वाह 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 जो हुआ करते कभी फूल बिछाने वाले, और सामने वो जो किया करते हैं तारीफ बहुत, सामने वो जो करते जो हैं किया करते हैं तारीफ करते बहुत, हैं, तारीफ पीठ बहुत। पीछे हो वही ऐब गिनाने वाले, वाह वाह पीठ पीछे हो वही ऐब गिनाने वाले। हाँ जी वाह बहुत शुक्रिया का शेर देखिएगा जहां जहां जी। हजरात हैं। और इस जी। वबा से वही महफूज रहेंगे अब तो, इस अच्छा। वबा से वही महफूज रहेंगे अब तो, इस वबा से वही महफूज रहेंगे अब तो, इस वबा से वही महफूज रहेंगे अब तो, मास्क से खूबरू चेहरे को छुपाने वाले, वाह अरे वाह। मास्क से खूबरू चेहरे को छुपाने वाले, और तख्त पे बैठे तो कदम बोसी को लाखों हाजिर, अरे वाह। क्या बात। तख्त पर बैठे तो कदम बोसी को लाखों हाजिर, लेटे तख्ते पे तो दो गुस्ल दिलाने वाले। अरे वाह मोहसिन भाई बहुत अच्छा शेर है। हकीकत अंदाज से बयान किया आपने। क्या कहने तख्त मोहसिन पर भाई, बहुत बैठे खूबसूरत। तो कदम बोसी को लाखों हाजिर, वाह तख्त पर बैठे तो कदम बोसी को लाखों हाजिर, वाह 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 लेटे तख्ते पे तो दो गुस्ल दिलाने वाले। वाह 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 बहुत वाह, अच्छा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब देखिएगा। मोहसिन भाई। क्या कहने, क्या कहने। क्या कहने। जब बुलावा कोई आ जाए कि बस लौट आओ, वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह, जब बुलावा कोई आ जाए कि बस लौट आओ। तारीखी पस मंजर में देखिएगा जमाल, जी इरशाद। जब बुलावा कोई आ जाए कि बस लौट आओ, रुक नहीं पाते हैं पल भर को भी जाने वाले, अरे वाह वाह वाह, रुक नहीं पाते हैं पल भर को भी जाने वाले। क्या कहने। और शेर देखिएगा, जब से परदेश में आबाद हुआ है मोहसिन, जब से परदेश में आबाद हुआ है मोहसिन, बहुत खूब, बहुत खूब। जब से परदेश में आबाद हुआ है मोहसिन, याद आते हैं बहुत नाज उठाने वाले, वाह वाह, याद आते हैं बहुत नाज उठाने वाले, हर एक के दिल की कहानी बयान कर दी आपने मोहसिन भाई। याद बहुत आते खूब, हैं बहुत बहुत खूब। नाज उठाने वाले। टाइम है या टाटा बाय बाय। जी अब मेरे ख्याल में आगे बढ़ना पड़ेगा हमें मोहसिन भाई। तो दिल तो चाह रहा है कि आपको हम नहीं, बेतकान इंशाल्लाह सुनते चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।